Upako wa Bwana uwe juu yenu. Na shukrani ambazo nimezisikia hapa. Ni ndero nziza kwimenyereza gushima Imana ku bintu yaragukoreye. Ni mila nzuri kujizoweza kumshukuru Mungu kwa yale ambayo Mungu anakuwa amekutendea. Narababwiye ku mwaka ni munini. Niwaambia kama mwaka ni mrefu. Ubamwe iminsi 365. Unakuwa na siku 365. Muri iyo minsi rero hari iminsi iba yarabaye myiza n'iyindi umuntu aba yaraciye mu bibabaje. Katika siku hizo kuna siku ambazo zinakuwa zimekuwa nzuri, lakini kuna zingine ambazo mtu anakuwa amepitia katika mambo ya huzuni. Narabare kicho dusumba abapagani. Niwaambia kwamba kiki tunawashinda mapagani. Dufise Imana ihambaye mu bihe bibabaje ibana natwe. Tunaye Mungu mkuu katika kipindi cha huzuni, Mungu anakuwa pamoja nasi. Rero mu nkundire dusenge kubw'ijambo. Kwa hiyo mnikubali tuombe kwa ajili ya neno. Data turagukengurukiye cyane. Baba tunakushukuru sana. Abana bawe twagarutse ku gicaniro wadushizeho. Watoto wako tumerudi kwenye madhabahu ambapo umetuweka. Twashitse mwamuranye n'ingabo hamwe dutabarira. Baba tumewasili mahali ambapo unatusaidia. None turaguhaye kazi. Kwa hiyo tunakukaribisha. Uburi huragenderera muri iyi minsi muri uyu munsi natwe ntutwibagire. Kwa wale ambao kunatembea kwa siku ya leo nasi pia usitusahau. Mamaga ya mavuta yawe y'ijambo. Ninakaribisha upako wako wa neno. Nta muntu n'umwe yovuga ijambo. Hakuna wezaye kudumia katika neno ngo rigire umumaro mu bana bawe, na liweze kuwa na faida hatabayeho presence yao, kama hakuna mamlaka yako, hatabayeho presence yao, kama hakuna uwepo wako, hatabayeho inkomezi zao, kama hakuna nguvu zako. Ndio mpamvu usambura buri imbaraga zose, ndio sababu nabomoa kila nguvu, buri myuka yose y'umurwanyi, kila pepo zote za ibilisi, izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Zamwe muzo kurambirwa, zile pepo za kuchoka, ya myuka yo gusinziza, zile pepo za usingizi, ni izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana ndasohoya majini, Baba ninafukuza imyuka yose y'umwiza, nafukuza kila pepo zote za giza, kile cyose cyokorwa kuri uyu musozi, na bomoa yale yote mnyenye naweza kufanyika kwa muda huu. Hapa ndipo tunakusujudia, wadushize, hapa ndio kwenye umetuweka. Ezekiel ngo agende ku musozi wamuhamagaye, ulimwambia Ezekiel aende kwenye mlima mahali ambapo umemuita. Nitwigeze twimuka, hatukuwahi kuhama, kubera ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, kutokana na neema yako. Turakwingize ngo bane natwe. Kwa hiyo tunakusimu uyu munsi wa mbere wa Mungu wa mbere twingiye mu nzu yawe, hii Jumapili ya kwanza ambayo kubane n'abana bawe, acha pamoja na watoto wako. Turakoze Mwami, turakenguruke. Baba asante, tunashukuru katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungundire mbanze ndabaramutse mwese amahoro y'Imana, mbapepera mwese. Munikubale nianze kwa salamu ya Bwana, nyote ninawapapea. Mwaka mwiza wa 2026, mwaka mwema wa 2026. Naho twaraye muri ve tukawifurizanya, ariko mungundire nsubire ndabifurize umwaka mwiza mwese. Hata kama tulala katika makesha na tukatakiana heri ya mwaka mpya, alitani nirudie tena niwatakie mwaka mpya. Narabagiye ko uyu mwaka ari umwaka wo guhozwa amarira kuri iri shengero. Niliwaambia kama mwaka huu ni mwaka wa kupanguzwa machozi katika kanisa hili. N'abandi n'ahandi bafite ayo masezerano, na penginepo mwingine makanisa wanayo ahadi kama hiyo. Uno munsi nasabye Imana ngimi ijambo. Leo hii nimemwomba Mungu ili anipe neno lijanye n'umunsi wa mbere dutanga uyu mwaka, ambalo linalingana na siku ya kwanza ambayo tunaanza mwaka. Numva muri jewe ijambo dukwiye kuganiraho, nasikia ndani mwangu kwamba neno ambalo tunatakiwa kuzungumza, imigabo dukwiye gufata muri uyu mwaka wa 2026, niba Imana yatubwiye ko igiye kuduhoza amarira. Ni mipango na hatua ambazo tunatakiwa kuchukua kama mwaka huu 2026, kama Mungu ametuambia kwamba ni mwaka kwa ile wa kupanguza machozi. Ni ihe migabo nkwiye gufata? Ni nipi umwungeri? Ni zipi mbinu ambazo napaswa kuchukua kama mchungaji? Ni ihe migabo abanyeshengero dukwiye gufata, abakozi b'ishengero? Ni zipi hatua ambazo tunatakiwa kuchukua kama watumishi wa kanisa? Nibyo twarifurizanye umwaka mwiza. Ni kweli tutakiana heri ya mwaka mpya. Twararaye muri veye, tulilala katika makesha, twaragize ibikorane byo gushima Imana, tulifanya mikutano ya kushukuru Mungu, kandi twagize ibihe byiza cyane. Na tena tumekuwa na nyakati nzuri. Nkengurukira abakozi mwese. Unikubalieni washukuru watumishi nyote. Hari abakozi bitanze, kuna watumishi ambao walijitoa, abajene mwaritanze cyane, wabijana mlijitoa sana, mwadukoreye ibirori byiza cyane, mulitufanyia sherehe. Dukwiye kwijana, dukwiye kubakomera amashi menshi cyane, haiwezi kwenda bure, tunatakiwa makofi mengi sana, makofi. Imani habwe cyubahiro cyane. Bwana asifiwe sana. Igihe kimwe, siku moja, Imana yifuje guhoza amarira y'Abisirayeli. Mungu alitaka kupanguza machozi ya Wanaisraeli. Bari mu marira, walikuwa katika machozi, bari baciye mu mwaka ukomeye cyane, walikuwa wamepita katika mwaka mzito kabisa. Byari mu bihe Imana itanguye kumva amarira yabo, igiye kubakura mu buzima bubi barimo. Ilikuwa ni mwaka ambao Mungu anaanza kusikia maombi yao, anakuwa anaenda kuwatoa katika maisha duni. Ico gihe bagira Imana ikoresha umuvugishwa yitwa Joel. Wakati ule wakapata bahati, Mungu akamtumia nabii anayeitwa Joel. Umuvugishwa avuga amajambo yaryoheye umutima w'Abisirayeli. Huyo nabii akazungumza maneno ambayo yalifurahisha mioyo ya Wanaisraeli. Baje kumva bumva arahagurutse arababwira ati nzobashumbusa ivyo mwabuze byose, imyaka iheze yose mwambuwe n'inzige.
wakaja wakadisikia anainuka na kusema, nitakuja kuwarudishia na kuwarejesha vitu vyote ambavyo mlimnyang'anywa na nzige. Yaravuga ati nzobahoza amarira, Akasema nitawapanguza machozi kubera urukundo n'imbabazi kutokana na upendo na rehema numva mbagiriye. ambao nasikia kama ninawafanyia. Ivyo bihe byabaye ibihe byiza ku Bisirayeli. Kipindi kile kimekuwa kipindi kizuri kwa Wanaisraeli. Ivyo nivyo bihe jewe nawe tugiyemo. Hizo ndio nyakati ambazo mimi na wewe tunaingia hemo. Umwaka wo komera utokomeraho bibibazo, ariko uzokwamana icyo mu mutima umenye ko Imana benshi muri mwebwe Imana igiye kubahoza amarira, cyane cyane abayihimbaye muri 2025. Mwaka uwe duni au usiwe duni, lakini kila wakati ifanye katika moyo wako kwamba mwaka huyu ni mwaka ambaye Mungu anaenda kupanguza machozi. Hasa wale ambao wamekuwa watu wenyewe wamemfurahisha Mungu kwa mwaka. Sijui kama umesikia chenye nimemaanisha. Uruhara rw'Imana nukuduhoza amarira muri 2026. Jukumu la Mungu ni kutupanguza machozi katika mwaka 2026. Ariko jengiye kuganira ku ruhara rwacu ko tugomba kwigenza mu maso y'Imana yifuje kuduhoza amarira. Lakini mimi nataka nizungumzie jukumu letu sisi katika mwaka huyu ambaye Mungu anaenda kutupanguza machozi. Nakubwira uruhara rw'Imana nukuduhoza amarira muri 2026. Nimemwambia kama jukumu la Mungu ni kutupanguza machozi katika mwaka 2026. Imana yaratubariye. Katika mwaka jana Mungu alituambia kari umwaka igiye kugirira abantu benshi kandi uzoba umwaka wiyimbura ku bantu bayikoreye. Benshi muri twebwe Imana yaduhinduriye ibihe, suko tutahuye n'ibibazo. Mugano muri ivyo bibazo Imana yabanye natwe, turabona ko Imana iri kumwe natwe muri 2025. Mungu alisema kwamba ni mwaka ambao anaenda kutendea vizuri watu wengi, na tena kwamba ni mwaka wa mavuno. Sio kwamba watu wakukutana na matatizo, lakini katika mambo yote tuliona Mungu akiwa pamoja nasi. Mu bibazo twahuye navyo twabuze mama pasteur ngaho. Katika matatizo ambayo tukutana naye tulimpoteza mama mchungaji hapa. Kandi ariko narabonye Imana, lakini niliona Mungu, narifuza ko mama pasteur tumuhamba niteka. Nilikuwa natamani mama mchungaji tumuzike kwa heshima. Maze kumubona ko mubuze, nilipomwona kama nampoteza, nabwiye Imana ni Imana ndashaka byibura ndamuhamba niteka nk'Imana turi kumwe. Nilimwambia Mungu nataka afadhali nimuone tunamzika kwa heshima. Mwibuke kuntu twamufubye, mkumbuke kisi tulipomzika. Abo tuvukana bari muri etazine bari bora yarambajije ati none mama pasteur ko mbona umenga harimo n'ukuboko kwa leta mu kumufuba. Wenye tunazaliwa pamoja, wenye wako huko Marekani na penginepo, walinipigia wakaniuliza, sasa mama mchungaji mbona amezikwa kwa hali ile, na serikali naona kama vile kuna mkono wa serikali ambayo imegusia pale. Nawe hari bibazo wahuye navyo, nawe pia kuna matatizo ambayo ariko nubiraba, lakini ukienda kuchunguza vizuri Imana yarabaye nyenye nawe muri ivyo bibazo, utakutana Mungu alikuwa pamoja na wewe katika haya matatizo. Siko bigenda kuwa pagani, sio kisi naenda kwa wapagani. Imana iri hambaye cyane, sisi tunaye Mungu wa mkuu sana. Mungu ndiye dukomera amashi menshi cyane. Kandi nta kintu na kimwe kidushikira no muri ivyo bibazo Imana itatwiriye akabanga. Na tena kwa kile kutokea katika haya matatizo kabla Mungu hajakuibia siri. Ni bitangaza bikomeye, ni muujiza wa ajabu. Kubona mama pasteur ahagarara ngaha akatugira twese ishengero ngo nituzongera kumubona aragiye bikabuko nyine. Kuona mama mchungaji anasimama hapa na kutuaga anasema hamtutorudi kumuona tena, na tena vikawa hivyo hivyo kati. Wewe hora sengera yige gusengera abandi. Ule mwenye alikuwa anaombea ajifunze kuombea wengine. Wewe hora ganiriza azoganiriza abandi. Ule mwenye alikuwa aongereshagi wengine. Ibintu byinshi akavuga ibyo yakoraga we namwe muzobikore. Mambo mengi akasema yale yenyewe kwa nafanya na nyie muyafanye. Umva yavuga iki? Alikuwa anamaanisha nini? Yatubwira kudaheba inzu y'Imana n'ibikorwa by'Imana. Alikuwa anatuambia tusiache nyumba ya Bwana na kazi ya Bwana. Nyuma y'itaha ryiwe, baada ya kuondoka kwake. Mungu ndiye tukakomera amashi menshi cyane Imana ya. Tupigie makofi mengi sana Mungu. Nico gituma jendemeza ko Imana yabanye natwe cyane. Ndio sababu mimi nahakikisha ya kwamba Mungu amekuwa pamoja nasi sana. None imigabo dukwiye gufata muri uyu mwaka wa 2026 ni gute? Sasa hatua ambazo tunataka kuchukua katika mwaka huyu 2026 ni zipi? Nakubwiye Imana ivuze ngije kuduhoza amarira. Nimeambia kwamba Mungu akisema kwamba anakuja kutupanguza machozi. Izije kudushumbusha vyinsi mu buzima byinshi twatakaje. Anakuwa anakuja kuturejeshea mambo mengi ambayo tulipoteza katika maisha yetu. Imyaka ibintu twambuwe n'abadaimoni n'intambara nyinshi. Mambo ambayo tulinyang'anywa na mapepo na vita vingi. Yavuga ati nzobahoza amarira. Akasema nitawapanguza machozi. Kubera urukundo n'imbabazi mbagiriye kuvyo mwahuye navyo. Kutokana na rehema na upendo ambao nafanyia kutokana na yeye yenyewe mlikutana naye. Na kubari ivyo nivyo bihe tugiyemo, abarozi bo bigomba batobigomba, abaturwanya babigomba batobigomba, nivyo bihe jewe nawe tugiyemo. Nimewaambia kwamba hizo ndio nyakati ambazo
tunaingia hemo, wachawi wapende wasipendi, wenye kutuchukia wapende wasipendi, lakini hicho ndio kipindi aho utoshi tugiye kwashika kubera inkomezi z'Imana. Mahali ambapo singelifika unaenda kupaingia kutokana na nguvu za Mungu. Nagira ngubwiza ukuri. Nataka nikwambishe ukweli. Nagira ngubwiza ukuri. Nataka nikwambishe ukweli. Ibihome byose bugashi. Kuta zote ambazo walifundisha. Inkomezi zose bugashi. Nguvu zote ambazo walifundisha. Hari Imana iri hejuru ya vyose. Kuna Mungu ambaye yuko juu ya mambo yote. Iyo niye ngiye kuganiriza. Huyo ndio mwenye naenda kukuongeresha. Eke hani ndaganira ku ruhara dukwiye gukora n'ukungere tugomba kwifata. Penginepo ndagusia jukumu ambalo tunataka kulifanya na jinsi ya kwenenda. Imana ivuze gutyo niduhindura ikibanza. Wakati Mungu anazungumza hivyo hatugeuzi nafasi. Duhindura ivyiyumviro. Tunageuza tu mind au fikra. None iyo Mana tuzoyifata ko gute? Ni kupigeuza fikra na kusema huyo Mungu tuzokwigenza gute? Tutanenendaje? Kuko abantu benshi iyo bababaje Imana, sababu watu wengi wanapomuumiza Mungu, ibafite isezerano ryiza, kama mlikuwa na ahadi nzuri, batakaza isezerano, wanafika napoteza ile ahadi. Naraberetse muri Yeremia 18 murongo w'9. Niwaonesha katika Yeremia 18 na mstari wa 9. Imana yarabibwiye Yeremia. Mungu alimwambia Yeremia. Yeremia 18 umurongo w'9. Yeremia 18 na mstari wa 9. Aho sinateguye kuhigisha ariko reka baducishirizemo. Hapo sikutayarisha kupafundisha lakini acha watupitishe. Ni isezerano rya kera. Ni agano la kale. Ikindi gihe novuga kuvyihanga. Kwa wakati mwingine naweza kugusia kwa juu ya taifa. No kuvyugami. Na mambo ya ufalme. Kuvyo kuzoryubaka no kuzoriteragira. Kwa ujenga na kupanda. Ko nzobashumbusha. Kwamba nitawarudishia. Ko nzobahoza amarira. Kwamba nitawapanguza machozi. Nabivuga nk'Imana. Ninawisema kama Mungu. Umurongo w'10. Mstari wa 10. Umurongo w'10. Mstari wa 10. Maze niryakora bibi mu nyonga zanje. Ikiwa watatenda maovu mbele za macho yangu. Iryumvira ijwi ryanje. Wasitii sauti yangu. Bigakora amanyanga. Na kufanya makosa. Nuko nanje zogarwa. Basi nitagairi. Ndeke ibyiza nari namaramaje kuzobagirira neza. Nisitende mema yale niliyowazimia kuwatendea. Iyo niyo mpamvu mvuga ngo uruhara rwacu nuruwe. Uruhara rw'Imana twarumenye. Hiyo ndio sababu inanifanya niseme jukumu letu ni lipi, kwa kuwa tumeshajua jukumu la Mungu. Mungu ndio tukakobera bashi beshi cyane Imana yacu. Nikubali tupige makofi mengi sana Mungu wetu. Birakeneye ko natwe dutahura uruhara rwacu. Inahitajika na sisi kabisa tufahamu jukumu letu. Uruhara rw'Imana twamenyeka rukuduhoza amarira. Jukumu la Mungu tumeshatambua kwamba ni kutupanguza machozi. Icyambere dukwiye kwiyumvira. Cha kwanza ambacho tunatakiwa kufikiria. Muri rishengero. Katika kanisa hili. Ntibikeneye ko tumenyekana. Hatutaki sisi kujulikana. Hatutaka pana. Nibikenewe. Habitakiwi kujulikana. Nibikenewe ko twifuza kumenyekana cyane. Habitakiwi sisi tutafute sana kujulikana sana. Nidukeneye cyane ama views. Hatuhitaji kuwa na views. Oya. Hapana. Ndashaka uvuge nkuko tukodavuga mu mavuta. Imana iguha amavuta no kumviriza cyane. Amen. Nibikenewe habitajiki ko twifuza ama views. Kwamba tutafute au tutamani ma views. Ariko twifuza konora Imana. Lakini tunataka kumheshimisha Mungu. Konora Imana nico dukwiye gukora. Konora Imana kuheshimisha Mungu no bivuga. Kuheshimisha Mungu. Kwa adora Imana. Kuheshimisha Mungu ni guhimbaza Imana, kumsifu na kumtukuza Mungu, guhimbara Imana na kumfurahisha Mungu. Icyo ni cyambere cyo mu mutima w'abantu kuri uyu mwaka wa 2026. Hicho ndio chakwanya chakaa katika mioyo ya watu katika mwaka huu 2026. Urabizi mwisi yose, unajua katika dunia yote, haba mu bihugu, iko katika haba mabanki, iko katika benki, haba dandaza bakomeye, ikiwa ni wafanya biashara, ubu bamaze kugura agenda, hivyo wameshanunua agenda. Nanje ngire agenda, nami nataka nifanye agenda. Mu misiri imbere nk'ukwezi kose seresi zigisha, ndoshaka abashitsi cyangwa abo ngaha bigisha. Katika siku zijazo mimi sitafundisha, nitatafuta wageni. Ariko nzoba ndiko ndategura programme yo konora Imana. Lakini nitakuwa niko napanga program ya kumheshimisha Mungu. Nzofata umwanya. Nitachukua muda. Bisigura iki? Inamaanisha nini? Nubango n'amabanki ariko arategura yaramaze kubona ibyo yungutse n'ibyo atungutse mu mwaka uheze. Na banki siko zinatayarisha, zimeshaona byenye zilifaidika na byenye sikufaidika. Tugomba kwiyumvira mu mezi 3 ya mbere ukungere tugomba guhagarara muri 2026. Tunatakiwa kuhesabu katika miezi 3 ya kwanza, kisha tunatakiwa kusimama katika mwaka 2026. Ibyo ni iby'impemu. Hayo ni mambo ya kiroho. Ariko na mu by'umubiri ugomba guhagarara mu mezi 3 ukaba wateguye gute ugomba gushika mu buzima. Lakini tena katika hali ya kiroho unatakiwa kutayarisha kwa miezi 3 kwenye unatakiwa kufika katika mwaka huu. Ibyo utateguye mu mezi 3 mwaka wose ucugupfira ubusa. Byenyewe ukutayarisha kwa miezi 3 mwaka wote unafuka unaenda bure. Mungu ndiye tukakobera bashi beshi. Unaweza nikupata kupiga makofi mengi sana Mungu. Mungu ndiye dukomera mashi menshi. Nikupata kupiga makofi mengi sana Mungu. Ni byiza naho buri umunyeshuri wipange hakiri kare bishobo kugira agenda. Ni vema hata kama utakuwa ni mwanafunzi ujipange ingali mapema.
uruhare rwacu rwa mbere rugomba guhagarara ngaho. Jukumu letu la kwanza linatakiwa kusimamia hapo, guhimbaza Imana, ko no guhimbara Imana, kumfurahisha Mungu. Cha kabiri, kitu cha pili, mu bwenge bwawe kima au akili yako. Muri 2025 tuba twahuye n'ibihuhusi byinshi. Katika mwaka 2025 tunakuwa tumekutana na zoruba kadhaa. Kuraho kahise kawe kabi, ondoa mapito yako mabaya. Reka kwiyumvira ivyaheze, acha kufikiria yale ambayo yamepita. Progira program ya 2025. Wewe panga program ya mwaka 2025. Iyumvira imbere hawe, reka kwiyumvira ivy'inyuma yawe. Fikiria ujio wako, pana kufikiria juu ya mapito. Umutima wawe n'ubwenge bwawe nubihereze ibyagukomerekeje. Moyo wako na fikra zako usipatie yale ambayo yalikukwaza. Hari abantu bakunda kuba aba prisonnier b'ibintu byaheze. Kuna watu ambao wanapenda kuwa wafungwa yale yenye aliyopita. Ntibikenewe. Haitajiki. Hari Imana yakuvuze. Kuna kile ambacho Mungu alizungumza. Yale yenye amepitia ameshapitia. Subiza rabi imbere. Wewe tizama lenga macho mbele. Gerageza niko buzima. Jaribu ndo maisha. Turi mwijuru turi mwisi. Hatuko mbinguni, tuko katika dunia. Jana na programu y'Imana. Wewe tembea na programu ya Mungu. Mungu ndiye tukakomera mashi. Mnaweza nikupata kupiga makofi mengi sana Mungu. Makofi mengi kwa Bwana. Uyumvire konora Imana. Ufikirie juu ya kumheshimisha Mungu. Wirinde kubabazwa n'ivyari byarakubabaje muri kahise. Ujitahadhari na kuumizwa na yale yenye kumekuumiza katika mapito yako. Ugire umutima wo kuraba imbere. Uwe na moyo wa kulenga macho uko mbele. Mu buryo bw'impwemu, katika hali ya kiroho, no mu by'ibikorwa Imana yaguhezagije, hata katika shughuli ambazo Mungu alikubariki. Witegure kuba honest, uwe tayari kuwa mwaminifu. Witegure gukora cyane, ujitayarishe kutumika sana. Bishobotse uronke imyonga 2-3 ishobora kukwinjiriza uburyo. Ikiwezekana upate mito 2-3 ambayo inaweza kuingizia kipato. Iyo niyo nama y'abajuifi ku isi. Abajuifi bangana na 2,5%, ariko nibo bafise 30% y'ubutunzi bwo mu isi kubera bipanga neza. Huyo ndio ushauri wa Mayahudi. Mayahudi wanakuwa natoa 0.25%, lakini ndio wenye wanamiliki mali yote katika dunia. Kubera ijambo Imana dufiseho uruhara rw'Imana nuko kuduza valeri yacu. Sababu neno au mpango wa Mungu juu yetu ni kuinua valeri yetu. Mu buryo bw'impwemu no mu buryo bwo mu mubiri. Kwa hali ya kiroho na hali ya kimwili. Mungu ndiye tukakomera amashi Imana ya. Tupige makofi mengi sana Mungu. Upako wa Bwana uwe juu yenu.